Luto na po yung ating asuhos. Ikakalat na natin yung ating chili flakes. Ayan. Tapos, tingnan nyo, frozen pa. Frozen gata. Aha. Ayan, lalagay na po natin yan. Masarap yan. Ayan. Wait lang guys. Init. Wait lang po tingnan nyo muna yan. Ayan. Teka. Ayan, frozen gata. Tapos, tatakpan po natin yan at hihintayin natin. Teka muna, 1 minute. Guys, ayan Nakikita nyo? Hinihipan ko yung usok. Okay na yan. Teka muna, wait. 1 minute. Guys, ayan na. Yan po ay matutunaw. Yan po ay purong-purong gata.